রাধা কৃষ্ণ বাল্য কালে বিবাহ হইଥିଲେ ସେହି ବିବାହର ସମୟରେ କେଉଁ ଗଛର ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ଡାଲି ଲଗାଇଥିଲେ ଓ ଏହି ଗଛମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝାଇ କହିବ ରମାକାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଅଗରବତୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ହଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲେ ମୋଡ଼ ବିହା କଲେ ମୋଡ଼ ଲାଗ୍ସି ମୋଡ଼ ଲାଗ୍ସି ପରେ ସେ ମୋଡ଼ के माटी लिपा हसी केन्नु माटी आनले लाल मेट से आनले उर्मिया मेट से आनले गाड़ी ती से आनले ट्रैक्टर ती से आनले कि साइकिल ती आनले कि लोग से लगाले केती केंता कलर मेट आनले हटा तार संगे संगे सोत मुनिंकर पितांकर नाम क्यों सुत मुनि की सुक मुनि सुत मुनि की सुक मुनि जे आगे का सुत मुनि की सुक मुनि लिखि संजे आगो बिहा कथा कहि आगे इटा तो जोगो बीतु बदनी पुराण बीत बीतु बदनी पुराण बीत सुन राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित्र बीतु बदनी पुराण बीत सुन राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित्र बीतु बदनी पुराण बीत कभी प्रमाण देले काय बोली गो जे किन जगह रो खुटा आनी थिले बोले हां हां खंब केतेटा लागि थिला आगो चारि दिगो खंब होइला गो तारा माने छौनीला चारि दिगो खंब होइला गो तारा गणो मेघ माने ओरा गो मेघ माने ओरा होइथिले तो गो बिदु बदनी पुराणित जोगडेली ने आनी थई हां लक्ष्मी एवं नृसिंह विवाह कार्य जोगडेली गाड़ा जाइतिला हाय गो राधा कृष्णकर बाल्य विवाह कोनोसी गछ पत्र ने लागी हां हां लक्ष्मी एवं नृसिंहकर विवाह रे मोड़डेली लागिथिला सेटा होचे मोहला गछ हाय गो राधा कृष्णकर विवाह रे चारिटा दिग चारिटा खंब हितिला हां हां चारि दिग खंब होइला तारागण छाउनी हेला जेतेटा तारागण अछन आकाश रे सब आसी करे तारा माने छाउनी हेतिले मेघ चारिटा मेघ अछि आवर्त सावर्त पुष्कर दृढ़ चारिटा मेघ ओरा ओरा पार्टी माने हे करी रहितिले तापरे मोड़र कथा ते सरी गला मोड़ बनाले हमें लिपा पोछा करछ लिपा पोछा के कोला के न मेटल ले हे कथा आगो गोधुली बुधुली जान गो माटी होई कोना मायावती सखी गो मायावती सखी बेली
লিপিଥିଲେ তগ বিদু বদনী পরাণতা। যেତେବେଳେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাଈ চরে যাଉଥିଲେ ହଁ ଗୋପପୁରରେ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଥିଲା। ହଇ ଗ ତ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଖୁରେ ଯେନ୍ ମାଟି ଲଟକି ଥିବା ହଁ ହଁ ଗଲା ଗୋଠକୁ ଗଲା ସମୟଟା ସେଟା କହସନ୍ ବୁଝିଲି। ହଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଫିରାସନ୍ ସେଟା କହସନ୍ ବୁଝିଲି। ଗାଈର ଖୁରରେ ଯେନ୍ ମାଟି ଲଟକି ଥାଏ ସେ ମାଟିକେ ଆଣିକରି ମାୟାବତୀ ସଖୀ ବେଦୀରେ ଲିପି ହଁ ହଁ ତାପରେ ସୁତା କିଏ ଗୁରାଲା ଅମସକର ବିକାର ଜାନ ଗো ଦୁଃଖା ହୋଇଥିଲେ ଗୋପଣ। ଅମସକର ବିକାର ଜାନ ଗো ଦୁଃଖା ହୋଇଥିଲେ ଗୋପଣ। ମାୟାବତୀ ସଖୀ গো ମାୟାବତୀ ସଖୀ ଏ ସୁତା ଗୁରେଇଥିଲେ ତ ବିଦୁ ବଦনী ପରାଣତା। କ୍ଷମାଶଳା ବିଧା ମାଇଲା ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠିରୁ ସୂତା କାଢିଲା ଗো ସୂତା କାଢିଲା। କ୍ଷମାଶଳା ବିଧା ମାଇଲା ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠିରୁ ସୂତା କାଢିଲା ଗো ସୂତା କାଢିଲା। ତ ମାୟାବତୀ ସଖୀ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ଗୁରେଇଛନ୍ କ୍ଷମାନିଧି ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଳା ବନିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଆଉ କ୍ଷମାନିଧି ଶଳା ବିଧା ମାରିକରି ହସ୍ତଗନ୍ଧିର ସୂତାକୁ ଛିଡ଼ିଥିଲେ। ନନିଲ ତ ଯଦି ବିହାଟେ କର୍ମା ବେଲେ ବଜା ନିହାତି ଦରକାର ବରାତି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଲେ କିନ୍ନୁ ବଜା ଆଣିଥିଲେ ଜାଣିଛ? କିନ୍ନୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଗ କ୍ଷମା ଶଳା ବିଧା ମାରିଲା ହସ୍ତଗଣ୍ଠିରୁ ସୂତା କାଢିଲା ଗো ସୂତା କାଢିଲା। ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗେ ନାରଦଙ୍କ ଗো ସ୍ୱର୍ଗେ ନାରଦଙ୍କ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗେ ନାରଦଙ୍କ ଗো ସ୍ୱର୍ଗେ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ତ ବିଦୁ ବଦনী ପରାଣତା। बाल खराब भी जैसे कहते जतना कर करी बाल गो गाड़िया बुका ननीला तो से जुगरे तो बाद्य एंता बैंड बजा नहीं थी हई ग जे कोनोसी शुभ काम हेले नारद महर्षि बीणा बजाइथिले बीणा शब्द सुनि के शुभ कामटा आरंभ। अच्छा बीणा बजालो सब ठीक कलो जे भोजी पाती कलो किनी बोलुछे जदी भोजी कलो बेले छतु कलो किनी मटन कलो किनी चिकन कलो किनी ए मैं पर लोहा तेल कलो किनी ए मा बाजार भितरे ताल आर भोजीर भितरे पाइस पाइस कलो किनी से पता बेटे ओहो भोजी पाते कथा आगो कृष्ण आड़े से 8 जन राधा को पक्षे 8 जन लो से ही 8 जन तांको आड़े से 8 जन आमो आड़े से 8 जन लो से 8 जन मिसी हेलु 16 जन मिसी हेलु 16 जन बुझी है इतना गदे ग्रुत
বিদু বদনী পুরাণ এটা শুনো রাধা কৃষ্ণ শুনো রাধা কৃষ্ণ শুনো রাধা কৃষ্ণ শুনো রাধা কৃষ্ণ বাল্য বিবাহ চরিত বিদু বদনী পুরাণ রঙুড়ি ଯିବାରେ ଦେଖି କରି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ 8 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖା ଦାମ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଚାରୁ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁବାଳା ଏମାନେ 8ଟା ସଖା ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଆମର ଆଡ଼େ ରାଧାଙ୍କର ଲଳିତା ବିଶାଖା ଦୁତିକା ଇନ୍ଦୁରେଖା ଇନ୍ଦୁମତୀ ବ୍ରଜବାଳୀ ଏମାନେ 8 ଜଣ ମିଶିକରି ଆମକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନନିଲ ଆରେ ଭୋଜି କାଣା କର ତମକୁ ବୁଝି କାଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲୁଛ ଗୋ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଦଧି ଏବଂ ଘୃତ ଦଧି ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅ ତ ମିଶିକରି ସେମାନେ ଅମୃତ ସଙ୍ଗେ ସେଟା ସମାନ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଖେଲ ଖେଚଡତି ଏଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ କାଣି କୁଚି ଖେଲଛୁ ସେନ୍ତା ମଜାକ ବିବାହ তুমি ଅଧିକାଂଶ କନ୍ୟା ହାରି ହେଇଛୁ ତୁଇ আর কেতে কেতে বেলে বরপিলা বি হেমি যে পারে পারে হেমি না বরপিলা পারে দুই থন না গো বাকি বেলে কন্যা হারি বনা হন্তা আর তোর ননি কে মাত্র বরপিলা বনা হাতলা আমরা দুই লোক বেলে এটা নেত না গো খেতে লাগে এবে সে টুকিল রুল করছেন তো আমরা সিলা রুল করেছে ভগবান কে চেঞ্জ করে দিয়া বলি আগ তোমারে সে 8 জন আমারে সে 8 জন সে 8 জন মিশি হেলে 16 জন হইতিলা তদিগ্রত বিদু বদনী পুরাণ রাধা কৃষ্ণ শুনো রাধা কৃষ্ণ শুনো রাধা কৃষ্ণ বাল্য বিবাহ চরিত বিদু বদনী পুরাণ पढ़ीदेमा मुझ सब चिठी पढ़मी किंतु शांति श्रृंखला रे समस्ते रक्षा करबे आ कलाकार के टिके सम्मान देबे झगड़ा नहीं करे तुम्हें हंसी देवा पढ़ी देले को